Good morning, students. After previous class, that is, I discussed about molarity, molality, perspirance, some examples of some type of problem. Today, I will discuss the homework question. তোমালোকক মই আগৰ ক্লাছত হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে ইনটেক্স কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব দিছিলোঁ ইনটেক্স 2.1 to 2.5 2.1 2.2 2.3 2.4 ইনটেক্স কুৱেশ্যন and these 5 questions are very important for exam এটা পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে ইনটেক্স কুৱেশ্যন আৰু এক্সাম্পল যিবিলাক কৰি দিয়া আছে and ইনটেক্স কুৱেশ্যন both are very important so in আগত দিয়া আছে যদিও মই আজিৰ ক্লাছত তথাপি মই অকণমান ডিছকাছ কৰিছোঁ যে ইনটেক্স কুৱেশ্যন প্ৰথমটো আছিলে কি কেনেকৈ কৰিবা অকণমান বুজাই দিছোঁ ইনটেক্স কুৱেশ্যন অফ সলিউশ্যন চেপ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ওৱান 2.1 কুৱেশ্যনটো আছিলে calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4 okay calculate the mass percentage আমাক কি ওলাব দিছে mass percentage ওলাব দিছে benzene and carbon tetrachloride if 22 gram benzene is dissolved in 120 gram carbon tetrachloride okay this is very simple mass percentage ওলাব লাগিলে আমি কি জানো আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে mass percentage ওলাব লাগিলে short form মই আজি short form ত কৈ দিম mass percentage কাৰ লাগে ধৰ এটা mass of the component কাৰ ওলাম and their total mass of the solution that is total mass of the solution ইয়াত কি কৰিছে যে ইয়াত according to question এটা সল কি লৈছে ইয়াতকে সলভেন্ট কি লৈছে কাৰ্বন টেট্ৰাক্লৰাইড কিমান 122 গ্ৰাম CCl4 লোৱা হৈছে আৰু কিমান গ্ৰাম ডিজলভ কৰিছে 22 গ্ৰাম বেনজিন ডিজলভ কৰা হৈছে তো টোটাল মাছটো দুটা যোগ কৰিব লাগিব টোটাল মাছ ওকে গতিকে ইয়াতে কি এনসাৰটো কি হ'ব টোটাল মাছটো কি হ'ব মাছ অফ দা সলিউট দিয়া গিভেন মাছ অফ দা সলিউট কিমান দিয়া আছে মাছ অফ দা সলিউট 22 গ্ৰাম এণ্ড মাছ অফ দা সলভেন্ট 22 গ্ৰাম গতিকে মাছ অফ দা টোটাল মাছ অফ দা সলিউশ্যন কিমান হ'ব টোটাল মাছ অফ দা সলিউশ্যন 22 gram solute plus likhi loba extra ke 22 short form koise 122 gram of solvent this is benzene this is carbon tetrachloride okay amar kai lage mass percentage of benzene jetia ulabo jao benzene mass percentage of benzene this total mass by benzene ke 22 gram air calculation into percentage convert to percentage air calculation koile jitu answer hobo 15.28% okay so mass percentage total mass of the solution this plus this total mass hol ki 22 or 20 gram total mass 144 gram আর উপর কি mass of solution কি হবে benzene 22 gram 22 divided by this one but mass similarly mass percentage of CCl4 কিমান গ্রাম total mass to এইটো হবে 22 gram plus 122 gram okay 122 gram is 122 gram of carbon tetrachloride এক কৰাৰ পিছত ইনটু 100 ইয়াৰ কৰাৰ পিছত যেটো আনসাৰ হয় 84.7% but this is the answer একো নাই গতিকে টোটাল মাছটো ওলাব লাগিব মাছ অফ দা সলিউট ইজ দিস ওয়ান মাছ অফ দা সলভেন্ট দিস ওয়ান টোটাল মাছ ইজ দিস ওয়ান সলিউট ইমানখিনি 22 গ্রাম আছে ইমানত কিমান 122 আছে দিস ইজ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 2.1 এনেকৈ কৰিবা নেক্সট ইজ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2.2 question number 2.2 question number 2.2
2.2. Calculate the mole fraction of benzene. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in 30% by mass in carbon tetrachloride. Calculate the mole fraction 30%. Okay, solution contain 30%. Calculate the mole fraction of benzene. Okay, 30% আৰু এটো কিমান আছে 70% আছে very simple কৰি আমাৰ mole fraction answer মই short formত বুজাই দিম 30% solute কিমান 30% mass of solute benzene. Okay, mass of solute benzene 30 gram. Okay, then molecular mass লাগিব mole fraction ওলাব গলে molecular mass of benzene C6H6 that is equal to C612 into 6 plus 1 into 6 gram per mole, that is 72 plus 6 gram per mole, that is 78 gram per mole. Okay, similarly this solvent কিমান থাকিব 30%, বাকিখিনি কি 70% mass of solvent CCl4 কিমান আছে 70 gram হ'ব. Okay, this is okay, this one mass of this one and molecular mass of CCl4 molecular mass of CCl4 কিমান হ'ব carbon 12 plus 35 into 5 into 4, this is gram per mole. Okay, that is equal to 154 gram per mole. Now mole fraction, moles of what, mole fraction ওলাব কাৰণে moles লাগিব. Mole fraction মানে x ৰ কাৰণে কি Na plus Nb, ইয়াত Na আছিলে. Okay, this is mole fraction, total mole. If we convert this mass into molet convert কৰিলে moles of benzene আমি এনেকৈ ধৰো. now moles of benzene কিমান হ'ব NC6H6 বুলি ধৰিলো, that is mass divided by molecular mass. This is gram per mole. Okay, moles of this one and moles of CCl4 moles কিমান আছে mass 70 gram, then molecular mass 70 gram plus 154 gram per mole. Molecular mass 154, 70 gram divided by 154, molecular mass 74 gram per mole. So here is the value hobo. So mole fraction আমি কি কৰিম mole fraction of এতিয়া আমি দুটা পালো value, this is 1 mole, another mole, বাকিখিনি মই পিছত কৰিব পাৰো. This gram cancel. Okay, 30 divided by 78 mole, and this is also 70 divided by 154 mole. Now mole fraction কি লিখা ওলাব দিছে, calculate the mole fraction of benzene, অকল benzene দিছে mole fraction of benzene. Now mole fraction of
Now mole fraction of benzene. Now mole fraction of benzene. গতিকে বুজাবৰ কাৰণে benzene total mole what? N of benzene plus N of CCl4 carbon tetrachloride and N of benzene. So from the previous data কিমান পালো? N of benzene means 30 divided by 78, 30 divided by 78 mole, and this is also same 30 divided by 70 mole plus 70 divided by 154 mole. After this one the result is 0.459. 0.4 খিনি কৰাৰ পিছত এইটো পাম. This is the answer, mole fraction. Okay, this is 2.2. This is 2.2. Okay, answer is this one, mole fraction of. আৰু এটাৰ mole fraction ওলবা দিয়ে, mole fraction of carbon tetrachloride CCl4 দিয়া নাই, দিলে কি 1 minus 0.459 করে যেটো answer পাবা 0.454. This is the answer of the mole fraction. Another one. This is question 2.2. 2.2. Next is next question 2.3. Next in text question 2.3. Next in text question 2.3. Calculate the molarity. Calculate the molarity of each of the following solution. Each of the following solution. Number E, 30 gram of cobalt NO3 whole to 6H2O in 4.3 liter of solution. And number B, 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. Okay, answer question number 1. কি দিলে? calculate the molarity. Calculate the molarity. আমি কি জানো molarity question number A যদি answer কৰিব লাগে, molarity is equal to কি moles of solute divided by volume of solution in liter. Moles of solute, moles to ওলাব লাগিলে কি লাগিব? Mass divided by molecular mass of solute divided by volume of solution in liter. এটা মাছ ওলাবৰ কাৰণে দিগদাৰ নাই. মাছ কিমান দিয়া, সলিউশন কিমান দিয়া আছে? মাছৰ কাৰণে দিয়া আছে কি 30 গ্ৰাম. মলিকুলাৰ মাছ কিমান হ'ব? ইয়াত যদি ওলাই লোৱা CONO3 whole to 6H2, ইয়াৰ যে মলিকুলাৰ মাছ ওলাই লোৱা গোটেইখিনি বহাই দিলে মলিকুলাৰ মাছ পাবা 291 গ্রাম পার মোল. এখানে করিবা নিজে 291, that is 291 গ্রাম পার মোল. এন্ড ভলিউম কিমান দিয়া আছে? 4.3 লিটার. গতিকে দিগদার একো নাই, মোল পার লিটার আহি যাব. দিস গ্রাম ক্যান্সেল. ওকে, that is equal to 30 divided by 291 into 4.33 মোল. তলত গলে উপর যাব মোল per liter.
okay, that is equal to 30 divided by 1251.3 নিজে multiply কৰি ল'বা calculator মাৰি ইমান mol per liter means molarity, that is equal to 0.024 molar. This is answer 1. বাকি একো কৰা molarity is equal to moles of the solution. Moles is equal to mass by molecular mass কিমান দিয়া আছে solution 30 gram দিয়ে 30. So molecular mass compound to molecular mass যদি cobalt গোটেইখিনি লিখি লোৱা cobalt কিমান ওলাই 59 হয় cobalt, that is means 59 plus 14 plus গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত 291 এইখিনি কৰিলে volume of the solution কিমান result কৰি 4.3 লিখিলে cancel কৰিবা. This is this molarity of the solution. This is A. Number B, 30 ml 0.5 molar dilute in 500 ml. 0.5 molar দিয়া আছে, okay. Solute আছে ইমানখিনি কত dissolve কৰিছে to 500 ml water dissolve কৰিছে, okay. So solute কিমান দিয়া আছে, solute 0.5 molar and volume কিমান 30 ml. 30 ml আছে, this is M2 and this is V2 বুলি ক'ব পাৰা. Concentration দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছে, okay. Then it is দিয়া আছে number B. Number B solute কিমান আছে H2SO4 কিমান দিয়া আছে, কিমান মোলাৰ M2 বুলি ধৰিছো. M2 is equal solute concentration M2 0.5 molar আছিলে and V2 কিমান, V2 is equal to 30 ml. ml to liter ল'ব লাগে 30 divided by 1000 liter, that is equal to 0.03 liter, okay. Similarly number B, solvent to M1 বুলি ধৰিলো and solvent 1 M1 আমাক ওলাব দিছে, okay. Question is this one, and then dissolve in calculate the molarity each of the solution. Molarity each of the solution to molarity M1, then V1 is equal to কিমান দিয়া আছে 500 ml, that is equal to 0.5 liter. Now according to the relation আমি জানো M1 V1 is equal to M2 V2. So M1 ওলাব পাৰ solution of molarity ইয়াৰে, that is equal to M2 V2 divided by V1. ইয়াত কৰি গলে হল 0.5 m বহাই যোৱা 0.5 m M2, V2 means 0.03 liter divided by কিমান, which is divided by V2 0. V1 means so M1 V1 M2 V2 M2, this is V2 m liter, V1 0.5 liter. After this cancel, liter cancel, this cancel, this and this cancel, so 0.03 mole. This is the answer of the question. গতিকে 2.1 2.2 2.3 this 3 problem have already discussed. Class auto korim, online class auto korim, live class auto I will discuss the 3 problem of intake because these are very important for the next video to 2.4 and 2.5 to আছে হেখিনি কৰিম তাৰ লগতে ৰেফাৰেন্সৰ বা কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পুৰণা কোৱেশ্চন বিলাকো ডিসকাস কৰা হ'ব, okay. Thank you for today, have a nice day, bye bye.